आज नुन मिर्चा चिटकी जल्दी जल्दी रे खाई पी कहीं बाहरिलु आपण मान को मुझे जरूर देखामी। सो चलो जुहार जे मासमली वेलकम टू आउ गोटे न्यू ब्लॉग के गाइस आउ या छिनी देखुन आम सब बसी जाइछन चिटिंग माने जेंटा कि मो कुन कुन चोर माने दीटा पसिके खाउथुलु आमे खाइके जस्ट एटा पले आइलु आउ केते काम देखुन साड़े कुकिंग चली छे याडे फिर इतने सारा बासन पड़ी छे मार्केटिंग हेइचे जेहेतु पूरा तुम सब बैग बैग भरा हेइचे समस्त को क्लीन करके चलन जिमा लेकिन या छिनी मोए मोए हे जाइचे गुटे फूलकोबी बाछीलु आमे गुटे धरिगिरी आइछु दुकान वाले भी मास्टर पीस आमके ठकी दउचन का करमा मु निजे बाछीले फूलकोबी भलटा लेकिन दे देइचे केंदाटा आ से पनीपरिबा आरो हप्तार थिला सो सेटा मैं काटी देली आउ इटा नुआ पनीपरिबा जेंटा अना हेइचे सेटा सब भरा होउचे एटा देखन काकेट सब रही जाइतिला जेहेतु खरा बहुत होउचे छुआ मन को लगी सब आनिगिरी खुआबारी पड़बा तार परे जाइतिली मुई रांधी इटा देखन कांगड़ भाजुचे बाकी सब रांधी देली न आ इटा बापा लगी रंधा बसैचे जेंटा के हे गला न तो या छिनी मुई पले आइछि फूल गुंथी आ फूल देखन केते सारा मते मिली जाइछे सो या छिनी मुई पले आइछि आ पूरा मतलब धमकी मिली सारला न हमको कि जल्दी से जल्दी रेडी हो जाओ नइले घरे रांधी बाड़ी की खाओ सी जाइछन सियाड़े काकाना फलमूल काकाना धरिकी आसबे आमे चलो रेडी हे आ मोर साड़ी सावित्री लगे जेन साड़ी आनी हेले गरम लगे पिंधि नहीं थी आज भावुचे सेटा पिंधिदेमी ये मैंने आकर रेडी हेले न मुई मोर किसी नुहे करे मत हुड़बे आसले सरी छुंची बाजा सियाड़े आउ चलो मैं आपण मन को मैं पूरा रेडी हेसी आपण मन को आम नुआ नुआ लुक आम देखौछूँ आ तार आम रेडी हो गलु रेडी ना रे भाई आज फर्स्ट टाइम एंता है कि भोजी करे जाऊँ लेकिन लिपस्टिक आ काजल लगे जाऊँ पाउडर लगाले भी किसी फायदा ना न पाउडर लगेकरी भी जहा कि ताहा मुई तो साड़ी भी भल से पिंधिनी इमाने आइले रोड लेवल आम समस्ते माइचुआ दौड़ीचु एका संगे आउटा देखुन कितने खरा होउचे बाहर लोग भी जो नाई न आउ इटा ना आमर इयाडे खरा बिल्कुल नाई जीवार ताली वर्षा केतनी होउचे बहुत वर्षा और निनीर बकवास इयाडे चालू अच्छे आउ आमे समस्ते कला कला दिशुचु कां करके आमे पाउडर टिकी भी नाई लगे जेन हिसाब रे खरा होउचे काଣା पाउडर लगाबो आउ पाउडर लगाले भी किसी फायदा ना न तापर जाइकरी आमे पहुंची गलु इचेन देखन कुनु चोरटे लुचिची आउ एटा देखन से लिपस्टिक लगेचे बोले तार अलगा ही लिप्स करूची इयाडे देखन कुनु बच्चाटे पले आला मन ए तेके चिटकी किरी केंदा केचकेचा कर देली न हेले से कांदबार ना नाय न गली देखले ता माँ बापा पाखे भी किए छाड़ुचे एंता धरिकरी मुई आधा घंटा टे धरिकरी परेशान करिचे हेले भी किछि नाय कहबा देखन आउ इटा फाइनली आमे पले जाइथिलु नानी घर के आ ताको सामना घर के इटा जाइतिलु एसी लागिथिला बोले जेहेतु मो साड़ीरा गरम लाଗୁଚ आ छुआ माने भी रही नै पाले एसी रो अभ्यास हो गला माने एई जिनिसटा ही होउचे आमे नानी घरे रही ना पालो बोले नानी कहले चलो चलो आ तांगर आम बहनी लागबे तांगर घर के गलो आम साड़ी नाइ पिंधे जेहेतु सिनो गली बोले से बहनी मते पिंधे देले आ तापरे केते टाइम हेले रही पारबो से भितरो इटा फाइनली भालु के खरा बुआ केंता केंता लागुचे देखुन आ आपण मन को काम कमे जेन प्रकार खरा होउचे जे फिर भी तो भारी गिरी जीव आ इटा नानी नानी कहउचन धन्य तमे पिंधि जाओ मुई तो सेतके भी ना पिंधि मैं ड्रेस ही गले हे जाइचे बोली गिरी मोले मैं कहले का करमी आनी जे दो मुई भी लेकिन पिंधबार बाध्य है केबे केंता केंची तैयार भार रे ही पिंधि हेसी आ इटा देखन केते बढ़िया डेकोरेट करथिले आ इटा भंजा देखन मुई यूट्यूब रे आसमी तो बोलथुले हां भंजा आसी गलो आ इटा देखन हम कुकु से माने पालिचन तांको कुकुर केते बढ़िया शांत शिष्ट हो बसीचे नले तो आउ नाइ कनु आ एंट्री मार देलु आमे आउटा आमे लेट जाइतिलु सबु करूतिले तांकर पिठा पानी सबु करूतिले हेले आमे लेट जाइजु कांकर की गहली भितरे आउ गरम लागसी आउ केते बढ़िया करे सजैतिले मते तांको सजालाटा बहुत भल लागला आउ आपण मन को भी देखाइ दउछन देखुन आपण मन भी कहबे केनता लागला एक्चुअली रे बहुत बढ़िया सजैतिले मते सजालाटा एक्चुअली रे भल लागला तार पछरो बैकग्राउंड वाला फोटो देखो सेटा आउ बढ़िया लागुचे आम कान्हाजी रो फोटो तो आउ बढ़िया लागुचे आ एटा देखुन पिठा खुआबार लगी आरंभ करी दिलन
ଆଉ ଏଟା ତାଙ୍କର କାଣା କାଣା ଅଛେ ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଜାନି କାଁ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେ ମାନେ ନୀତି ଥିସି ଆଉ ମୁଁ କାଣା କହିମି ମୁଁ ଏଇଟା ବିଷୟରେ ସେତେ ଜାନେ ନାଇଁ ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଏତ୍କି କିଛି ତ ମୁଇଁ ଜାନିନି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ନାଇଁ ପାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘରର ଆଉ ଇହାଛିନ୍ ଦେଖୁନ୍ ନାନୀ ଘରେ ନାଚି ପଡ଼ଲାଲେ ଆଉ ଇନ କି ନାଇଁ ଏକ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ ଡାନ୍ସର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିମି ଗାନା ଦେଇ ନାଇଁ ହଏ ନହେଲେ ଗାନା ହିସାବରେ ଯେନ୍ ନାଚୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଆଉ କାଣା କହିମି ଯେନ୍ ଏକ ସେ ବଡ଼କର ଏକ ଡାନ୍ସର କହିଲି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମତେ ପସ୍ତେଇ ଲାଗ୍ସି ଭଗବାନ ମୁଁ ଗାନା କେନ୍ତା ଦେଇ ନାଇଁ ପାରେ ନହେଲେ ଦେଖୁନ୍ ବିଟ୍ ହିସାବସେ ଧରିକିରି କେନ୍ତା ନାଚୁଛନ୍ ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତାପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକିରି ବୋର୍ ଲାଗିଗଲାନ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଇମାନେ ନାଚୁଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଦେଖିକିରି ପୁରା ହାଁ କରିଦଉଛେ ଆଉ ଇ ବାପାଲୋ ଡାନ୍ସର ମାନେ ତ ଯେନ୍ ଭରିକିରି ନାଚୁଛନ୍ ଯେ ତାପରେ ଏକ ସେ ବଡ଼କରେ ଆଉ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଥିଲେ ଦେଖୁନ୍ ଆମ ନାନୀ ବି କମ୍ ନାଇଁନ ଆମ ନାନୀ ବି ପୁରା ମସ୍ତ ନାଚୁଛନ୍ ଆଉ ଇଟା ଡାନ୍ସ ଦେଖି ଦେଖି ତାପରେ ଆମେ ପଲେଇ ଗଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଚି ବେବି ଶାୱାର ବାଲା ଲୁକ୍ଟା କେନ୍ତା ସଜେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ଦେଖେଇ ଦଉଚେ ଆଉ ଇଟା ଆମର ରାଧାରାନୀ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମ କାହ୍ନା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କାହା ଘରେ କେନ୍ତା ଏଇଟା ଆମ କାହ୍ନାଝୀ ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ କେତେ ସାରା ତାଙ୍କ ଘରୁ ମିଠା ଆସିଛେ ବାହାରୁ କିଏ କିଏ ଆନିଛନ୍ ମୁଇଁ ତ ଜାଣିନି ସବୁ ଆନିଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଇନୁ ମିଠା ଦେସନ୍ ଆମର ଇଆଡ଼େ ମିଠା ମାନେ କେଲା ସେଓ ଯାହାର ଯେନ୍ତା ହେଲା ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଦେସନ୍ ଏନ୍ତା ଥିସି କାର ଘରେ କେନ୍ତା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବାପ ବେଟି ଦାଦା ଆଉ ନିନି ଇଟା ନାଚୁଛନ୍ ଆଉ ଦାଦାର ମା ହେ ସେ ପଛଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ତାଙ୍କ ଘର ପୁରା ଏଇଟା ନିନିକି ନଚଉଛନ୍ ବଡ଼ ନିନି ପଲେଇ ଗଲା ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ନା ସେ ଲାଜେ ହଉଥିଲା କହୁଛି ମୁଇଁ ଲାଜେ ହଉଛେ ଏତେ ଲୋକେ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ନାଚଲା ପରେ ତାର ହାଲତ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ସିଧା ସେ କୁଲର ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକିରି ଠିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ନାଇଁ ପାରିଲାନ ଆଉ ଏଇ ଦୁହି ପଟ ବି ପୁରା ଗରମ ଲାଗି କେନ୍ତା ହେଇଗଲେନ ଦେଖୁନ୍ ଲୋକ ବି ଘେରି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲେ ଡବଲ ଗରମ ଗରମ ହିସାବସେ ଗରମ ଆଉ ମତେ ଏନ୍ତା ବୋର୍ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଆଉ ନାଇଁ କନ ଗରମ ଲାଗିନା ମୋର ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଶାଢ଼ୀ ବି ଏନ୍ତା ପିନ୍ଧିଥିଲି ଯେ ଯେନ୍ତାକି ମୋର ହାଲତ ଖରାପ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା ମତେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯାଇତେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପାଲଟିମି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ନିନିକେ ଲାଗୁଛେ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ମୁଇଁ କହିଲି ତୁ କିଛି ନା କିଛି କଥା ହବା ମୋ ଫୁଲ୍ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ମେହନତ କରିଥିଲି ଲେକିନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ମରିଗଲା ଆଉ ଇଟା ନିନି କୁଲର ସାମ୍ନାରେ ମାଇ ଛୁଆ ତିନିଟା ଯାଇକିରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛୁ ଇଆଡ଼େ ଫଟୋ ମାନେ ହଉଛନ୍ ମତେ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେହେଙ୍ଗା ମାନେ ଦେଖିକିରି ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ଭାଇ କେନ୍ତା ସମ୍ଭଲେଇଛନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବୁଲୁଛନ୍ ମୁଇଁ ତ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକିରି କୁଲର ସାମ୍ନା କେନ୍ କାର ଘରରେ ଏସି ସବୁରେ ମାତି ଯାଇଛେ ତାପରେ ଆମର ଅସଲି ଖେଳ ଚାଲୁ ହେଇଗଲା ଚାଲୋ ଖାନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିମି ଇନର ଚିକେନ୍ ରସା ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ଥର या 4 ଥର ମୁଁ ମାଗିକିରି ଚିକେନ୍ ରସା ଖାଇଛେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ବହୁତ ଖାନା ଏକ ସେ ବଡ଼କର ଏକ ଥିଲା ଲେକିନ୍ ଚିକେନ୍ ରସା ବେଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ଟେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁନ ମୁଁ ଯେବେ ମାନେ ଯେତେ ବି ଚିକେନ୍ ଖାଇଛେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁନ ଆଉ ଆମ ଖଟା ଏଇଟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ କାକରେ ଚିକେନ୍ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ମିଲିଗଲା ଚିକେନ୍ ବୋଲେ ଆଉ ନାଇଁ କନ ମୁଁ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 4 ଥର ମିନିମମ୍ ଖାଇଥିଲି ମୋ ଚିକେନ୍ର ରସା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଆଉ ନାଇଁ କନ ଆଉ ଘର ଲୋକେ ଯେହେତୁ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼ୁଥିଲେ ବୋଲେ ତ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନିନିକି ଇନ ସେଟିଂ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କର ନିନିକି ଧରିକିରି ବୁଲାଲା ବେଲେ ମତେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗ୍ସି ଭୋଜି କରି ଗଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଭଞ୍ଜା ବାଡ଼ୁଛନ୍ ଚିକେନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ତ ରସା ମାଗି ମାଗିକିରି ଖାଇ ଦେଇଛେଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଥିଲେ ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହଜମ କରବାର୍ ଲାଗି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଲେକିନ୍ ଇ ଛୁଆ ମାଗୁଛେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୁଇଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କ କୁକୁରକେ ବଢ଼ିଆ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ଫିର୍ ଆସିକିରି ବସି ପଡ଼ଲୁନ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖେ ହାଲତ ଆଉ ବିଲକୁଲ ନାଇଁନ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମେକଅପ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ କେଜାନି ମେକଅପ୍ ନାଁରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ବି ଛାଡ଼ିକିରି ପଲେଇଗଲା ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ ଖାଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ବସଲା ପରେ ଦାଦା ଘରେ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେମୁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ଚାଲ ଏଇଟା ଦାଦା ଘରେ ଘରକେ ଆନିକିରି ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ କହିଲେ ଚାଲ ଗୋ ମା କେତେ ଟାଇମ୍ ବସିଥିବ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଧରିକିରି ଆଉ ଆମକୁ କାମ ଥିଲା ସେ କହୁଛନ୍ ଆଇମି ଆଉଛେ ବୋଲିକିରି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲାନ ଫାଇନାଲି ଆମର ଗଲି ପଲେଇ ଆସିଲା ଆମେ
ଏଇଟା ଘରକେ ପଲେଇ ଘରକେ ଆସିକି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ନାଇଁ କି କିଛି ନାଇଁ करे हालत बिल्कुल थाई नहीं आसी डायरेक्ट माइचुआ सब शुईलु उठिकी देखुन यहाँ नहीं नहीं मैं पाठ पढ़ाऊे से जेहेतु तक ढिला छाड़ी दौन बोले सी आउ नाटक कर बसलान से लगे ताके आसिकी सीधा पाठ पढ़े बसली तापर मुई एंट्री मारदेली खाना रे जेतु खाना खाइलु हजम हो गलान नहीं एंता निसे यहाँ बापा धरिकी पलि जाइए सिंगड़ा बड़ा कांकड़ बोले चलन खाइमा इताके भी खाना जेहेतु घरे आसी पूरा छाड़वार नहीं मोर एटा फेवरेट है आलू चप मते बाकी जिनिस दियो नहीं दियो आलू चप मिलीगला भाई आउ किछि दरकार नहीं आईटा बसीगला भुक्का खाइबार लगी आउ मुई कौचे देखुन से कहूजे मुई नहीं से कौचे खाइमा बोलिकी आउ तार कथा नहीं इटा विश्वास करन गोटे दुईटा ही खाइसी जो हो नहीं खाए देखुन क्या देखो जो कहे मुझे गोटे खाऊे लेकिन तार थाली रे अच्छे देखुन इतक देखुन आसन खाइब बोलिक कहे आसन खाईदेमा चलुन आ मुई दुईटा आलू चप नहीं गली आ मो खाना बेसी दुसबा बोलिक देखुन यहाँ मैंने केन्दा देचन सबू देचन मत यहाँ गदे देचन मो पेंडू मालिक आसला छोटा हाथी है से छोटा हाथी है आउ मैं आसिक रंधा बड़ा सब सारी हैप्पी बर्थडे आज नहीं काली अच्छे आने जस्ट रांधि सारे आम पूरा गाधे जाइए किसी वीडियो करवा लगे हिम्मत नहीं नो सो चलो नहीं आने भात बाड़ी में काण बन आपण मान संगे शेयर जरूर करनी यहाँ रहा मो अंडा तरकारी डाली इे रहा काकड़ भजा यहाँ हूँ सकालटा याचने ना भाजी आसीन जाकि आसला एत हिम्मत नाइन कि मैंने किसी गोटे कर जेन खरारे भगवान झाऊ मारदेवा हालत नाइन तार उत्पात देखुन आसने देखुन तार उत्पात मोर हैप्पी बर्थडे बोलिक केते काना करिक आसी पूरा घावरे मुझे कहले तु ही आ पाठ पढ़बू आउ से कहे आई लव यू मम्मी सो मच मम्मी काଣା मम्मी से पढ़ाऊे आपण मैंने शुणले हसबे मुझे से म्यूट कर दे से काଣା करिकी आईचे कहे यहाँ लाखे टंकार गिफ्ट यहाँ कलल गिफ्ट माने करोड़ बोलिक भी जानी ना पार्बार कलल गिफ्ट आईटा देखन कहे घिनिया नहीं से बोले मत कहे तुम ब्यूटीफुल कह बहुत सारा यहाँ प्यार दियो आईटा केते सारा आनी मुझे आपण को धीरे धीरे देखे ना पार से फास्ट कर देचे देखो गिफ्ट में मोर लाइफ रे ना देखी सो ये हम विचार एते मेहनत से करी सो चलो ना आज खाई पी पलि आलु ना आ बर्थडे ब्लॉग लगी तो काली तक इंतजार करबार पड़वा आ फाइनली मोर केक पलि आसला न याचने देखुन तापर नेनीटा तार नाटक करी बसी जे हम काना कहमे नीति नाटक कला मात्रे एटा केते सुंदर सजई देछन आ ये भी पलि आइथिले रातिर 12 ऊपर हो जाइथिला न आ एटा हैप्पी बर्थडे गाई करी स्पेशल वाला बर्थडे बना होची जेने की रातिर 12 बजे आ मते बहुत भल लागला आ सतुआमी बोले एटा मो फर्स्ट टाइम एंता हेतिले कि रातिर 12 बजे केक आसी जे नले सकालु आसे रातिर 12 बजे एंता केभे नै आसी एटा फर्स्ट टाइम रातिर 12 बजे आसी जे मते बहुत खुश लागला जा हो माने खुशी लागसे गुड माने अलगा ही प्रकार खुशी लागसे रातिर 12 बजे आसबो तापरे बर्थडे दिनटा आपण मान को इंतजार रहिला आपण माने देखबे जरूर।